মই এতিয়ালৈকে ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু পুৱাৰ ভাগত আজি মই গহপুৰলৈ গৈছিলোঁ। গহপুৰত লখিমপুৰ লোকসভা আৰু তেজপুৰ লোকসভা দুইটা লোকসভাৰ জনগণে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু গহপুৰতো বহুত উৎসাহ মানুহৰ, বহুত আগ্ৰহেৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগমনৰ বাবে ৰাইজ অপেক্ষাত আছে। গতিকে তাতো কেইবা লাখ লোকেও তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব, এই কথাটো নিশ্চিত। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ প্ৰথমখন সভা মৰাণত হ'ব। এই প্ৰথমখন সভা, যিখন সভা মৰাণত অনুষ্ঠিত হ'ব, এইখন সভাত দুটা লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিব, ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট। গতিকে পুৱা 12:30 বজাত এইখন সভা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সম্বোধন কৰিব। গতিকে এইখন সভাটো তেনেধৰণে উৎসাহে আছে। গতিকে যোৱা তেখেতৰ 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালত যিমান উল্লেখযোগ্য অৱদান অসমৰ ৰাইজৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আগবঢ়ালে, সেইবাবে ৰাইজে কৃতজ্ঞতা চিনস্বৰূপে লক্ষ লক্ষ জনতাই তেখেতৰ এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু বহুত উৎসাহ আছে ৰাইজৰ। আৰু এই কথাটো নিশ্চিত হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 2019 চনত শাসনৰ গাদীত বহিব, এই কথা নিশ্চিত। ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ঠাইৰ পৰা যিমানবিলাক ফিডবেক আহিছে, কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰ, গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে প্ৰতিটো ঠাইতে আজি জনগণ বিশেষভাৱে তেখেতৰ নামটোক লৈ উৎসাহিত হৈছে আৰু তেখেতৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ অগাধ বিশ্বাস আছে। তেখেতে সততা নিষ্ঠাৰে দেশ পৰিচালনা কৰিছে, সুশাসন ব্যৱস্থা, স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰশাসন আজি ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। তাৰ ফলত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ বিশেষভাৱে উপকৃত হৈছে। গতিকে আমি অসমৰ বিশেষভাৱে উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে আমিও মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। মৰাণৰ ৰাইজে যোৱাবাৰ কেৱল মৰাণ বুলিয়ে নহয়, আশে পাশে থকা ৰাইজে 2016 চনত যেতিয়া মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহিছিল আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে, তেতিয়াও লক্ষ লক্ষ জনতাই তেখেতৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। গতিকে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে এইখন সভা ৰাইজৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাত পূৰ্ণাংগ সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু যিমান উৎসাহ আছে, মই শিৱসাগৰলৈ গৈছিলোঁ পুৱাৰ ভাগত, তাতো দেখিছোঁ ৰাইজৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰি পেলাই ৰাইজে কৈছে কিমান সময়ত পাবহি। অৰ্থাৎ ৰাইজৰ যিটো উৎকণ্ঠা, যিটো আগ্ৰহ, যিটো মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি, মই ভাবোঁ নিশ্চিতভাৱে দুইখন সভাই পূৰ্ণাংগ সফলতা অৰ্জন কৰিব। আৰু অসমৰ এই লোকসভা নিৰ্বাচনত 14খন আসনৰ ভিতৰত ন্যূনতম 12খন আসনটো নিশ্চিত আমি মৃত্যুজ্যোতি পামেই। নাই, এতিয়া আৰু তেওঁবিলাকে মুকলিকে এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিছে। আজি অতদিনে তেওঁবিলাকে যদিও বা নাই কৰা বুলি কৈছিল, গগৈ ডাঙৰীয়াই মই নাজানো তেখেতৰ সেই বক্তব্যটো এতিয়া কেনেধৰণে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব। হুইজ বদৰুদ্দিন বুলি একা সময়ত কৈছিল নহয়। এতিয়া যিগৰাকী ব্যক্তিৰ অৱস্থান আৰু স্থিতিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিছিল কংগ্ৰেছে, সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰতে এতিয়া শৰণাপন্ন হৈছে নিৰ্লজ্জভাৱে। ইয়াৰ পৰা এই কথাটো প্ৰমাণ কংগ্ৰেছৰ ভেটি নাইকিয়া হ'ল। গতিকে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ সমন্বয়, শান্তি, ভাতৃত্ববোধ আৰু বন্ধুত্বৰ স্বাৰ্থত বিজেপিকে নিশ্চিতভাৱে অসমৰ জনতাই পুনৰবাৰ আঁকোৱালি ল'ব, এই কথা নিশ্চিত। কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। যি মিত্ৰতাই আজি অবৈধ বিদেশীক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে, সেই মিত্ৰতাক কেতিয়াও অসমৰ ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰে, এই কথা নিশ্চিত। প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰথম
অসমলৈ আহিব আৰু অসমৰ প্ৰথমখন সভা আমাৰ সৌভাগ্য যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা আৰু যোৰহাট লোকসভা এই দুয়োটা লোকসভা সংলগ্ন কৰি এই দুয়োটা লোকসভাৰ যি মধ্যস্থল মৰাণ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই মৰাণ প'ল' গ্ৰাউণ্ডত এই জনসভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব, যিখন জনসভাক আমি বিজয় সংকল্প সমাৰোহ হিচাপে নামাকৰণ কৰিছোঁ। গতিকে এই জনসভাখনৰ সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেকে কিছু দায়িত্ব লৈছিলোঁ আৰু সেই দায়িত্বসমূহৰ সম্পৰ্কত আমি কিমান দূৰ আগবাঢ়িছোঁ, ক'ৰবাত যদি কিবা আৰু কৰিবলগীয়া আছে সেই কথাখিনিও আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আজি গোটেই বিষয়টো বুজ ল'বৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডাঙৰীয়া নিজেই সুশৰীৰে আৰু মাননীয় প্ৰভাৰী ডাঙৰীয়াই নিজেই সুশৰীৰে আজিৰ এই প্ৰস্তুতি বৈঠকখনৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ মাজলৈ আহিছে। আমি चुका है, पूरे देश में मोदी में है, सारा वातावरण बना हुआ है और जिस तरीके का माहौल देश में दिखाई पड़ रहा है उससे प्रतीत होता है कि 400 के पार हम लोग जाने वाले हैं और संपूर्ण भारत ये चाहता है कि फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने और इसकी आवाज़ जो आसाम से निकलती है वो पूरे देश को प्रभावित करती है। अभी जो प्रधानमंत्री के आने के पहले का उत्साह कार्यकर्ता में और जनता में सब में आसाम में दिखाई पड़ रहा है, उससे मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस का मूल मंत्र है, उन लोगों का इशू है बीजेपी हटाओ और बीजेपी का है डेवलपमेंट, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास। और नरेंद्र भाई मोदी विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और उसी का परिणाम है कि पिछले 5 सालों में भारत ने दुनिया के अंदर बहुत बड़ा स्थान बनाया है। आज आर्थिक दृष्टि से भारत 6ठे स्थान पर विश्व में पहुँच गया है। अंतरिक्ष में भारत 4था देश महाशक्ति के रूप में बन गया है। पूरी दुनिया के अंदर एक महाशक्ति के रूप में भारत उभर रहा है, वो आर्थिक दृष्टि से भी और सैन्य की दृष्टि से भी। तो हर दृष्टि से भारत शक्तिशाली भारत, एक समृद्धशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस नहीं चाहती कि भारत का विकास हो और भारत आगे बढ़े और इसलिए झूठ की राजनीति करने के लिए उनके सारे जितने भी नेता हैं केवल सुबह से शाम तक झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी पर भारत की जनता का भरोसा है। गरीबों की जो सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, पूरा भारत कहता है कि गरीबों का मसीहा अगर कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी हैं। इसलिए हर गरीब चाहता है, हर आम आदमी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए और फिर से नरेंद्र भाई मोदी भारत के कल की सभा के बारे में क्या कहेंगे आप? ऐतिहासिक सभा होगी, अद्भुत सभा होगी। जब कभी मोदी जी आसाम में आए, आसाम की जनता ने पलक पौड़े बिछा करके मोदी जी का स्वागत किया है और जिस तरीके का अभी फीडबैक मिल रहा है उससे हमको लगता है कि एक अपार जनसमूह दिखाई पड़ेगा। जो मैदान आप देख रहे हैं, ये मैदान देखने के बाद कांग्रेस तो डर जाएगी, कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे मैदान ले सकते हैं। और ये मैदान भारतीय जनता पार्टी के नेता और दुनिया के सर्वमान्य नेता नरेंद्र भाई मोदी के लिए जनता इसमें आने वाली है। कल आपको दिखाई पड़ेगा कि ओवरफ्लो रहेगा मैदान। एक अद्भुत जनसभा कल यहाँ से होगी और जो हुंकार नरेंद्र भाई मोदी का होगा आसाम से, वो पूरे भारत में इसकी एक लहर पैदा कर देगी और आने वाले चुनाव में हम भारी मतों से जीतेंगे और फिर से नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री। आपका क्या अनुमान है, कितनी सीटें आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आसाम में लड़ रहा है और 14 की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर मैंने कहा कि जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि 400 के पार है। अब की बार तो अद्भुत रिजल्ट होने वाला है क्योंकि मोदी में सब कुछ हो गया है और ये सब कुछ मोदी का चल रहा है, मोदी का जादू चल रहा है, मोदी की लहर चल रही है, मोदी की आंधी चल रही है और इस आंधी में कोई बचेगा नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी रहेगी।
আপোনালোকে ইয়াত সোমাবলৈ বিচাৰে গোটেই বস্তুটো খেলি মেলি হ'ব। গতিকে যাৰ য'ত যেনেকৈ দায়িত্ব নিয়োজিত কৰা হৈছে সেই দায়িত্ব তেওঁলোকে সেই স্থানতে সভাৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক দিছিল মাদল বজাই, গতিকে আৰু সেই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি জনগণৰ উপস্থিতিয়ে তেখেতক যেনেধৰণে মনোবল প্ৰদান কৰিছিল, এই কথাষাৰ আমি পুনৰ মনত পেলাব। অধিক শক্তিশালী ৰূপত অহাকালিলৈ তেখেতৰ দৃষ্টিত ধৰা দিয়ে, তাৰ বাবে আমি 2টা লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ গোটেইটা ৰাইজে এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কাৰণে কেনেধৰণে নিষ্ঠাৰে জনগণক আহ্বান জনাই একত্ৰিত কৰিব লাগে আৰু শৃংখলাবদ্ধ নোহোৱা পৰ্যন্ত আমি এই সমাৱেশৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিব লাগে। 4 ঘণ্টা সময় ধৈৰ্য সহকাৰে আমি সভাত উপস্থিত থাকি সভাখন সফল কৰিব লাগে। আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই যিখিনি গায়ব হৈ যাব। दृश्य आपको देश में अगर देखना हो तो सर्वानंद सोनोवाल की तरफ आपको देखना पड़ेगा। अद्भुत है, दिव्य है। और एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री, आप कल्पना करिए कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन के शुभ अवसर पर उनको पलक आया था। वो तारीख, वो दृश्य आज भी हमको याद है। आप लोगों ने व्यवस्था के दृश्य से बहुत अच्छा काम किया था और मैं समझता हूँ उसी सभा में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, और जो प्रधानमंत्री ने कहा था उनके मुंह पर मां सरस्वती विराजमान थी। आज असम की जनता को वास्तव में आनंद देने वाले हमारे सर्बानंद हमारे असम के मुख्यमंत्री हैं और उसका आनंद असम की जनता ले रही है। धीरे से पानी ले जाके जिसको देना उसको देते रहना। पानी के लिए कोई कुर्सी छोड़ करके उठ के पानी के पास प्रधानमंत्री जी को भी लगना चाहिए कि मुरान से आई आवाज, मोदी सरकार फिर से एक। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सर्बानंद जिंदाबाद, सर्बानंद जिंदाबाद, यहाँ के कार्यकर्ता जिंदाबाद, यहाँ के कार्यकर्ता, असम की जनता जिंदाबाद, असम